फ्रेंड्स एवरीवन मोर एक नया वीडियो को आपण मन स्वागत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करछु आपण समस्त खुशी रे भले थे। मो मध्य भले रे अछि। जेमिति कि आपण माने जानि थिबे कि राखी पूर्णिमा आ किछि दिनर कथा राखी पूर्णिमा आसुची। तो आज चलंतु जिबा राखी किनिया पे कोन कोन सब राखी आसीची आ मु केमती कोन राखी किणुची। तो मु तो राखी किनिया पाए बहुत व्यस्त हो गले। तो चलंतु आज बहुत हसुची। कहीं हसुची मु किछि जानिनी। आज कहीं एत हस लगुच हस आसुची। आज शायद बहुत खुशी रे अच्छी। मो माइंड आज टिके टेंशन रो फ्री हो जाइए। खुशी अच्छी। किछि मास होला मो घर बहुत टेंशन रे थिली। माने मोर फेस रो किछि लगौ नथिली, किछि गौ नथिली। एमती रहउथिली। मुंड भी कुंड नथिली। मुंडर मोर चुटी झड़ीकी पूरा केमती हेला। तो आज टिके माइंड फ्री अच्छी। फ्री माइंड आज ठीक ठाक अच्छी। से तो आज हसी पार्टी ठीक से। आ मेघुआ पाग सेपटे बहुत वर्षा उठेलानी। मेघुआ पागरे आज भिडर मजा। किए खाइबा आस आमर दहीबरा केते केते मु खाउची। सेरा सब ढाला बहुत कष्ट फिनिश कली। एते सब खाइबा हे भगवान केते सब खाई देली। मु आज बहुत खाई देची। आज से ठंडा ठंडा पवन आसचे आए शईजी एमती। चारिड़े साड़ी ड्रेस नहीं कौन डॉल सब साड़ी पिंधले। ड्रेस छाड़ के ड्रेस साड़ी पिंधले। ता भीतर फुल साड़ी पिंधे। इस एडी लेहेंगा लेहेंगा ए भीतर नानी बढ़िया साड़ी अच्छी। एडी आस देख चिक चिक देखा ब्लू ब्लू ब्लाउज टे देखा से उपरटा भल लगे। सबुठार ऊपर फुल मार्केट आसिक पहुँची गल। वर्षा उठे आसिक पहुँची गले लालसन। वर्षा होची वर्षा। चलो देखो हनुमान बाबा दुईटा देखो। हाँ दुईटा नहीं दुईटा पार्सल लंका दबा रेडी राखी सब ये राखी बड़ उपरे अच्छे
ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଉ। ମୋ ଗାଡ଼ିର ପମ୍ପ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଦିଆ ହେଉଛି ଆହୁରି। ସାରା ଡକାଇତି କେଡ଼ିକା ସକାଳୁ ପମ୍ପ ଖୋଲି ଦଉଛି। ଗାଡ଼ି ସଜା ଚାଲିଛି ଆମର, ସରିଗଲା ଆମର ସଜେଇବା। ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କା ସେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଲେଖାଏ 80 100 80 ମତେ এইগুলা নেবা। এইগুলা কেতে আসছে? হ্যাঁ 80 ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। କେତେ ମୟୂର? এইটা নেই। ମୋର ଏଠି ରାକ୍ଷୀ କିଣା ସରିଗଲା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଠିକଣା ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମର ଚଢ଼େଇ ଦାନା ନେଇକି ଗଲୁ। ଏବେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଛି, ଟିକେ ସଜ ହେଇଗଲି। ଲାଇନର ଆଣିଛି, ଟିକେ ଆଇ ଲାଇନର ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଛି। ଆମର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ିର ହାପା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ଏତେ ଖରାପ ବାଜେ ଲୋକ। ଆମର ହାପା କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାପା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ହାପା ସରିଯାଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫେସ୍ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ସଜେଇକି ଆସିଲୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତା ହାତ ଦିଟା କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଯେଉଁଦିନ ଧରିବି ଚୋର ଯେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇବି, ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତା ହାତ ଦିଟା କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ସେତିକି ରାଗି, ଏତେ ଜୋରସେ ମାନେ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ମୋ ମାର ଏଇ ଦିଟା ରୂପା ଚୁଡ଼ି କିଣି ଦେଇଛୁ, ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ମା ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି ଏଇ ଦିଟା। ଆଉ ଆଣିଛି ଦେଖ, ମୋର ଦିଟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆଇ ଲାଇନର, ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଫ୍ରି ଦିଆହେଇଛି। ମୋତେ ଫ୍ରି ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫ୍ରି ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ମୋର ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ।